गुड इवनिंग जय जगन्नाथ आम ओडावासी समस्त को आज टी यात्रा जगत में बहुत बड़ा डिस्टर्बान्स हो जापर मोर जहाँ मत मु कहि एक्चुअली राइट हम रंग एक्चुअली से डजंट मैटर मोर मत जोड़ा लगिला आई थिंक अबाउट तो मुझे सेयार करी फास्ट आमर एक्चुअली समस्त वांट अच्छी जे ओनर रंग अच्छी ना कलाकार रंग अच्छी दिज भितर ये युद्धटा चली सी कह मु रंग ये कह मु राइट तो रंग किए राइट किए सेटा खाली आम कहवा इठी आमर गोटे समाधान गोटे पाथ खोजा पड़ो समाधान पाथ आम पाखे अच्छी कलाकार पाखे भी अच्छी आ ओनर पाखे भी अच्छी किंतु समस्ते सेटा जितेबले रियलाइज न करेंगे तो से आग को बढ़ी पार ना एमती डिस्टर्बान्स चलू तो मुझे बाध्य हली जे बहुत लोकंर खाइबा पीवा तांकर जो कलाकार मानक जो गुड़ाक नीड अच्छी ताको भी बंद कराई तो से माने जन दिज तीन जन लोकों बहुत कलाकार आज हैरान होती से गोटे खाली कहवा कथा फास्ट भूल है कलाकार मु ना कलाकार मु यात्रा लोक ना कलाकार को सपोर्ट करुचे ना मु ओनर को सपोर्ट करुचे जोटा रियली सेटा रियलिटी जोटा सेटा मु रियल जोटा मुझे कहना चाहूँगी कलाकार को भूल कहीं भूल से मालिकर भूल नहीं समस्त गोटे क्वेश्चन आसो कलाकार भूल यहाँ झमेला हबार गोटे कारण है पेमेंट आपन को जो पेमेंट दिहला पेमेंट थर दी थर रिटर्न कल से नांडू बाबू रिएक्ट होती मारी कि ना से तो पुलिस तदंत पर जना पड़ो रिएक्ट है गोटे लोक मारे केतले मारे जिते तार गोटे धैर्यर सीमा बाहरी जो कारण गोटे यात्रा बाटी बहुत गुड़ा हेडाक बहुत गुड़ा लोक पेमेंट करेंगे बहुत गुड़ा प्रोब्लेम भी सल्व ता भर हो तो खाଇବା पीवा बहुत गुड़ा अच्छी जोटा गोटे कलाकार पाखे ना सी खाइले यात्रा कला तार यात्रा ड्यूटीटा सी करुच्ची कि गोटे ओनर बहुत गुड़ा अच्छी किंतु मो नांडू आमर गोटे पॉजिटिव मत लगे सी कौन सी कलाकार पेमेंट रोकती ना मानते जितक यात्रा पार्टी काम करनी समस्त पैसाटा ठीक मसरे दिंतु मुझे संगे मिसिनी कि क्वालिटी मुझे जानी कि गोटे पॉइंट रु मुझे जी सर्च कली जो लोक कलाकार को पैसा रखेनी और सब कलाकार को दिए ना से लोकटी ग्रास रु आसी बहुत मेहनत करता तो से जी मेहनत करता पेमेंट रोकिले रोकू ना माने से फिल कर मोर एटा आई थिंक अबाउट दैट मुझे चिंता कर तो से भाया लोक गोटे गुड ह्यूमन बीइंग होता कि कथा बहुत टाइम टाइम थी कारण जो मैंने स्ट्रंग था से कथा गुड़ा कहती कारण जो मैंने ग्रास आसते बहुत माड़ खाई आसता तो से जाए टकटा से भाया हो जाए तो सी कही पारती आ यात्रा आमर इंडस्ट्री कलाकार इंडस्ट्री माड़ गोटे कि माने गोटे विशाल काय न कारण एक्टर जदि भी एक्टिंग कर पारनी प्रोड्यूसर भी मारे आगु माड़ भी लोक शिखी एक्टिंग टीचर भी बाढ़ाती तो ये गोटे माड़टा गोटे एत बड़ ये लाइन रे कलाकार लाइन रे गोटे बिग ये आईटी सेक्टर सफ्टवेयर नुह जे मारदेला गोटे बहुत बड़ा होगा कलाकार लाइन गोटा गुरु हिसाब से मारती बापा हिसाब से मारती जदि हो माड़ कौन कहूँ मुझे किसी कहबी ना से विषय मुझे देखनी मोर डिबेट दबाटा हेनी ठीक हेनी किंतु एटी दीटा पॉइंट है नांडू बाबू लोक हिसाब से देखिली कलाकार को पेमेंट रोकुना ये करना लोक हिसाब से मुझे मिसिनी जी सर्च कले बहुत बढ़िया लोक अच्छा किंतु ये दोषी है किए कलाकार से कमेडियन भाई पैसा नहीं कि रिटर्न करी थे फिर आउ थे रिटर्न कला बेलू गोटे लोक ऑटोमेटिक विरक्त हो विरक्ति हाथ गोटे बजेदब डेफिनेटली यहाँ कमन जिनस से आम कहना ये कलाकार भूल अच्छी तो ये जो सिस्टम आमर अच्छी सिस्टम को आमको चेंज करा पड़ो आउ जनकर जो बापे बापे जोड़ा सर्च कले भी बहुत भल सर्च कले कलाकार हिसाब से जो सर्च कले मत हार्ट टच लगे जो कहार 5 मास जाए पेमेंट कराए कारण जो भी
ଓନର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାର ବହୁତ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଗରିବ ଘରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ରୋକୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବେ, ଭସ୍ମ ମାନେ ଜଳିଯିବେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ବିଜନେସ୍ ନିଜେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି। ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା 5 ମାସ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଏବେଠୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ 5 ମନ୍ଥ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ବାକି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବେ। ଏବେଠୁ ପେମେଣ୍ଟ ଆଉ ରୋକନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହାର ବି। ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାର ଖାଲି ବିନା ପଇସାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି 4 ମାସ 5 ମାସ, ଭାଇ ମୋର ହାର୍ଟ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଶୁଣିକି। ବାପି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଳାକାର ହିସାବରେ ଏଇଟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଆଗକୁ ଶୋ କରି ଆଣି ଦେଖେଇଲେ। ମୁଁ କାହାର ଦୋଷ ଦେଉନି, ଏଇଟା ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବଢ଼ିଆ କାମ କଲେ। ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତ ପ୍ରଥମରୁ ପିୟୁଷ ଭାଇ ଆଇଲେ ବର୍ଷକର, ଆପଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଚାକିରିରେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଚାକିରି ଅଲଗା, କଳାକାର ଲାଇନ୍ ଅଲଗା। ଚାକିରି IT ସେକ୍ଟର ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କର ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିବେ ବର୍ଷେ ମିନିମମ୍ ଆପଣ କାମ କରିବେ, ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଯାଇପାରିବେନି, ଏଇଟା ଜବ୍ରେ ବି ଅଛି। ଆପଣ 2 ବର୍ଷ କାମ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ବି ରୁଲ୍ ଏହା ଅଛି। ତ ସିଏ ଅଲଗା, କଳାକାରଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଅଲଗା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଭରସା ରହିଥିବ, ଆପଣ 6 ମାସ ପରେ ଆଉ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଦେବ, ଆପଣ ସେଠିକି ପଳାଇବେ। ଆପଣ ସେଇ ଓନର୍ ଜାଗାରେ ରହିକି ଭାବନ୍ତୁ। ତ କଳାକାର ଏଠି ପୁରା 100% ଭୁଲ, ପ୍ରଥମ ଭୁଲ। ତାପରେ କ'ଣ ଓନର୍ ଶୋଧିଛି କ'ଣ କରିଛି ଏ ଜିନିଷ ସିଏ ବି କଳାକାର କହି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାଡ଼, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ମିନିଂ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ ଏଇଟା କଳାକାରଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ତ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଳାକାର ଓନର୍ମାନଙ୍କୁ ବସିକି ବୁଝାମଣା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏମିତି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯେତିକ ଲିଙ୍କରେ ରହିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପାଖକୁ ଗଲେ ବି ତାର ନଲେଜ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ହଁ ଏଇ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇଛି ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ଠିକ୍ ସଜାଗ ରହିବେ ତ କଳାକାର ଖେଳିପାରିବେନି, ଆଉ ପଇସା ଯେଉଁ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମନି। ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ କଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମିଶିକି ଏତିକି 15 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ ଏ କଳାକାର ପାଇଁ ଏତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିବ, ତାଠୁ ବଢ଼ିବନି। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟେ ରୁଲରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମେନ୍ କଳାକାରଙ୍କ ପଇସା କମାନ୍ତୁ। ସେମାନେ କଳାକାର ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମେନ୍ କଳାକାରଙ୍କର ପଇସା କମାନ୍ତୁ, ଯେତିକ ତଳ ଲେବୁଲ ଅଛନ୍ତି କଳାକାର ତାଙ୍କର ସାଲେରୀ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, କାରଣ ସିଏ ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ସୋଲଜର, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣ ପେଣ୍ଡାଲ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ବୁଝାମଣା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନଟ୍ ବିଗ୍ ମ୍ୟାଟର। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଛି ବି ଭଲ ହେଇଛି, କାରଣ ଏଇଟା ହେବାରୁ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆହୁରି ଭଲ ଗ୍ରୋ କରିବ, ଆଉ ଭଲ ସ୍ମୁଥରେ ଯିବ, ଆଉ କଳାକାରମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଭାବିବେ, ଡରିବେ। ଏଇଟା ନ ହେଇଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଅଲ୍ ଟୁ ୟୁ।